Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa fihilan iku tetap ing dalam Ibnu Battal. Wa fihilan iku tetap ing dalam Ibnu Battal anna aslat takbiri utawi dawuh anna aslat takbiri. Manane anna aslat takbiri teman setuhune asale nembungaken impen. Teman setuhune asale nembungaken impen iku minal ambiyai saking pira-pira nabi. Iku minal ambiyai saking pira-pira nabi wa annahu lan teman setuhune aslat takbir. Wa annahu lan teman setuhune aslat takbir iku tauqifun piwulang. Iku tauqifun piwulang ai minan nabi. Iku tauqifun piwulang ai minan nabi. Lakinil waridu tetapine utawi keterangan lakinil waridu tetapine utawi keterangan kang teko anhum saking ambiya wa ingkana senajan ono opo alwarid wa ingkana senajan ono opo alwarid iku aslan asli lakinil waridu iku falaya umu mongko ora sumambrah iku falaya umu mongko ora sumambrah opo alwarid iku falaya umu mongko ora sumambrah opo alwarid jami al maroi ing sekabiane piro-piro impen jami al maroi ing sekabiane piro-piro impen fala buddha mongko wajib lil hadiki kedua wong kang limpat orang yang cerdas fi hadzal fani ing dalem iki fane tafsir mimpi fi hadzal fani ing dalem iki fane tafsir mimpi apa sing wajib apa ayastadila yento amri dalil sapa al hadiq bihasa binadharihi kelawan milang-milang angen-angene hadik sehingga fayurodda mongko den balekaken fayarudda masyaallah mutaaddi fayarudda mongko balekaken sapa si hadik ma ing perkara lam yunaso kang ora den pertelaken apa alaihima ila hukmi tamsili maring hukum nyontohaken wayah kuma lan ngukumi sapa si hadik lahu maring ma bi hukmi tasbih kelawan hukum nyerupaaken as-sohi kang bener di maure fayaj'alu mongko ndadiaken sapa si hadif aslan ing asal yalhaku kang madaaken sapa hadik bihi kelawan asal ghairahu ing sakliyane asal kama yaf'alu kaya oleh ngelakoni
Kama yaf'alu kaya oleh nglakoni sapa al-faqihu ulama ahli fikih. Sapa al-faqihu ulama ahli fikih fil furu'i ing dalem pira-pira cabangan fil furu'i ing dalem pira-pira cabangan al-fiqhiyati kang bangsa ilmu fikih. Al-fiqhiyati kang bangsa ilmu fikih. Ngoten. Menurut Ibnu Battal, ba'dur ru'yati la yahtaju ila tafsir. Sebagian mimpi itu tidak membutuhkan tafsir. Ada mimpi yang memang bahasanya sekarang itu apa? Kembangnya orang tidur. Jadi nggak butuh tafsiran. Tidak semua mimpi itu ditafsiri, gitu loh. Artinya tidak semua mimpi itu bermakna, gitu. Menurut Ibnu Battal. Wa ma fusira fin naumi fahuwa tafsiruhu fil yaqdati. Nah ini. Adapun sesuatu yang ditafsirkan dalam permasalahan ketika orang tidur, berarti mimpi itu, fahuwa tafsiruhu fil yaqdati. Maka tafsirnya atau artinya itu kalau memang mimpi itu mempunyai arti, terjadi setelah apa? Setelah dia bangun. Jadi memang ada buku atau kitab yang menjelaskan tentang tafsir mimpi. Cuma ada syaratnya, mimpi-mimpi apa saja yang bisa ditafsir. Tidak semuanya mimpi bisa ditafsiri. Makanya di sini kalau seandainya itu mimpi bisa ditafsir, maka mimpi itu akan berdampak setelah bangun tidur. Artinya ingat gitu loh. Kadang kan ada orang mimpi. Setelah bangun mimpinya nggak ingat apa mimpinya, kira-kira begini. Nah, ini nggak bisa karena itu ada kemungkinan mimpinya itu nggak benar, karena ketika bangun dia ragu, saya mimpi apa tadi ya, kan begitu. Nah, ngoten. Wa fi an asla ta'bir minal anbiya wa nahu tauqifun. Nah, ini hukum asalnya dalam permasalahan pentafsiran mimpi itu terjadi pada zamannya para nabi. Banyak kan kisahnya, ceritanya tentang nabi-nabi yang mentafsiri, seperti halnya tafsirannya mimpinya Nabi Yusuf, ya kan? Tafsiran mimpinya Nabi siapa lagi itu? Nabi Ibrahim juga pernah mentafsiri mimpi. Artinya pentafsiran mimpi, arti mimpi ini sudah ada pada zaman Kanjeng Nabi pada zaman para nabi. Lakinil waridu anhum wa in kan aslan fala ya'ummu jami'al maroi. Nah, ini yang perlu dicatat. Akan tetapi napa jenenge keterangan dari pentafsiran mimpi tersebut, walaupun itu merupakan asalnya memang ada pada zaman Nabi, fala ya'ummu jami'al maroi. Tidak semua benar mimpi itu ditafsiri dengan ilmu tafsir. Namanya pentafsiran kan tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu ya wae bener-bener, wae salah-salah. Kecuali pada zamannya mimpinya dari para nabi yang mentafsirkan. Maka fala budda lil hadziki fi hadzal fanni ayastadilla bihasabi nadrihi. Nah, ini ada namanya hadzik. Hadzik itu adalah orang yang ahli mentafsiri mimpi. Namanya hadzik. Maka bagi si hadzik itu orang yang pintar atau orang yang ahli dalam pentafsiran mimpi itu wajib ayastadilla bihasabi nadrihi. Dia mempunyai dalil atau hujah atas napa jenengi nadrihi itu bisa diartikan instingnya dia. Dia mempunyai wewenang untuk mentafsiri mimpinya orang lain dengan instingnya dia, karena dia mempunyai keahlian untuk mentafsiri mimpi. Itu namanya hadis. Artinya hadis juga punya pertimbangan. Tapi kita tidak boleh serta-merta mempercayai tafsiran dari mimpi tersebut. Pun bismillahirrahmanirrahim dimaure. Bismillahirrahmanirrahim dimaure. Bismillahirrahmanirrahim wa qolalan ngendika sapa al-masihiyu ahli filsafat sapa
Wa qala lan ngendika sapa al-Masihiyyu Syekh al-Masih al-Faila apa filosofiku failasuf. Nah, iya bahasa Arabnya al-Failas. Sapa waqala bismillahirrahmanirrahim waqala lan ngendika sapa al-Masihiyyu Syekh al-Masih al-Failasufu kang ahli filsafat likuli ilmin. Nah ini likuli ilmin iku tetap kedua saben-saben ilmu. Likuli ilmin iku tetap kedua saben-saben ilmu. Likuli ilmin iku tetap kedua saben-saben ilmu. Usulun utawi pira-pira pokok. Usulun utawi pira-pira pokok la tataghayyaru kang ora dadi owah-owah apa usul. La tataghayyaru kang ora dadi owah-owah apa usul. Wa aqyi satun lan pira-pira kias. Wa aqyi satun lan pira-pira kias muttaridatun kang kelaku. Muttaridatun kang kelaku la tataribu. La tataribu kang ora poyang payingan. Kang ora poyang payingan opo. Kang ora poyang payingan opo aksiatun. Kang ora poyang payingan opo aksiatun illa ta'birur ru'ya. Illa ta'birur ru'ya angin angin apa jenenge nimbangaken mimpi. Ila ta'birur ru'ya angin nembungaken mimpi. Angin nembungaken mimpi menjelaskan satu mimpi. Fa innaha bismillahirrahmanirrahim. Ndire fa innaha bismillahirrahmanirrahim. Fa inna krono teman satune takbirur ru'ya. Fa inna krono teman setuhune takbirur ru'ya iku takhtalifu beda-beda apa takbir. Iku takhtalifu beda-beda apa takbir bi ikhtilafi ahwali nasi kelawan beda-bedane pira-pira tingkai menungso. Kelawan beda-bedane pira-pira tingkai menungso. Wahai atihi lan tegese tingkai annas. Wahai atihim lan tegese tingkai annas. Wasinaatihim lan penggaweane annas. Wasinaatihim lan penggaweane annas. Wa maratibihim lan pira-pira pangkate annas. Wa maratibihim lan pira-pira pangkate annas. Wa maqasidihim lan pira-pira sejone. Wa maqasidihim lan pira-pira sejone nas. Wa milalihim lan pira-pira agamane nas. Wa milalihim lan pira-pira agamane nas. Wa nihalihim lan tegese agamanin nas. Wa adatihim lan pira-pira pengadatanin nas. Wa adatihim lan pira-pira pengadatanin nas. Wayam bagilan sayogyo apa kaunul mu'abbiri. Wayam bagilan sayogyo apa kaunul mu'abbiri. Anane wong kang nembungaken iku muttalian wong kang ningali. Iku mutalian wong kang ningali ala jami'il umumi ing atase sekabehane pira-pira ala jami'il ulumi ing atase sekabehane pira-pira ilmu. Arifan turkang ngerti bil adyani kelawan pira-pira agama. Bil adyani kelawan pira-pira agama wa al milali lan tegese pira-pira agama. Ndi maure bil adyani wa nihali lan tegese agama padha maknane. Wal milali lan tegese agama wa nihali lan tegese agama. Wal marosimilan pira-pira tetenger. Wal marosimilan pira-pira tetenger. Wal adati lan pira-pira pengadatan. Wal adatilan pira-pira pengadatan bainal umami kang tetep ing dalam antarane pira-pira umat. Bainal umami kang ing dalam antarane pira-pira umat. Bainal umami kang tetep ing dalam antarane pira-pira umat pun. Ini pendapat yang bagus. Menurut Al-Masihi itu beliau itu adalah ahli filsafat, ahli pemikir.
Jadi beliau berkata likulli ilmin usulun. Setiap bagian dari masing-masing ilmu itu mesti punya asal. Punya asal, pasti itu. Rumusnya begitu. La tataghayyaru wa aksiyatu wis. Mana tadi? La tataghayyaru. Usulun la tataghayyaru. Jadi setiap ilmu, setiap fan daripada ilmu itu mesti mempunyai asal dan tidak akan berubah. Artinya begini, contoh fan fikih itu asalnya apa istilahnya yang dibahas dalam ilmu fikih itu adalah tentang hukum-hukum beribadah kepada Allah, dan itu tidak akan berubah seperti hukum qot'i. Yang namanya sholat itu wajib sampai kapanpun, namanya sholat hukumnya pasti wajib. Tidak akan ada ulama yang berubah hukumnya sholat berganti menjadi sunnah, tidak akan ada. Itu maksudnya begitu. Dan dengarkan, dan masing-masing ilmu itu punya akisatun, punya apa? Kias. Punya beberapa kias. Beberapa kias itu penyamaan satu hukum dengan hukum yang lain. Mohon maaf ini contoh. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menjelaskan tentang haramnya minum khamr. Khamr itu apa artinya? Oh, minuman keras lah begitu ya. Sekarang bukan hanya khamr saja. Ternyata diartikan bahwa khamr itu satu contoh banyak dikiaskan. Contohnya sesuatu yang memabukkan. Kalian minum komik, tahu komik? Obat batuk. Itu boleh nggak minum komik? Boleh. Nggak boleh kalau lagi puasa. Batal puasa kalian. Komik. Tapi kalau komik itu dikonsumsi banyak, itu bisa geleng-geleng kepala itu, ngeplay itu. Katanya begitu. Nah ini kan komik yang sampai bisa memabukkan itu haram. Makanya menurut beliau bahwa setiap ilmu itu pasti punya hukum asal yang tidak bisa berubah dan punya kias-kias yang lain. Makanya di sini dikatakan wa akyasatun mutaridatun la tataribu. Nah, tidak poyang-paing itu tidak akan apa ya? Tidak akan kias yang tidak akan terpengaruhi oleh hal-hal yang lain, maksudnya begitu. Ila takbirur ru'yah. Nah, pengecualian tentang tafsir mimpi. Ini ilmu tafsir mimpi itu ada ilmunya. Tapi pengecualian kenapa? Karena masalah ru'yah, masalah mimpi itu tidak sama dengan ilmu-ilmu yang lain dalam agama kita ya. Nah, makanya di sini pengecualian. Fa innaha, nah ini. Karena ilmu mimpi, ilmu tafsir mimpi takhtalifu bi ikhtilafi ahwalin nas ini. Itu akan berbeda-beda, pentafsirannya itu akan berbeda-beda dengan faktor-faktor. Beberapa faktor. Kalau mohon maaf, fan fikih, yang namanya sholat wajib itu enggak peduli golongan orang mana, ya kan? Penganutnya agama apa, pokok makhluk ciptaan Allah berupa manusia wajib melaksanakan sholat, nggak pandang bulu itu dari mana bangsanya, dari mana negaranya, dari mana sukunya, nggak peduli. Beda dengan tafsir mimpi. Kalau tafsir mimpi ini bikhtilafi ahwalin nas, yang pertama dengan berbeda-bedanya tingkah manusianya, wasinaatihim, pekerjaannya, derajatnya, tingkatnya itu dipertimbangkan kalau mimpi. Mohon maaf, ada orang yang ekonominya sangat rendah, mohon maaf ini ya. Ada orang dalam mimpi dia. Mimpi itu tafsirannya memang membuat orang kaya. Ini kan dilihat dulu. Ya karena memang mimpinya itu bukan karena mimpi beneran, itu karena saking pengen ngayal, pengen orang jadi orang kaya, akhirnya mimpi begitu kan begitu. Nah iya, makanya di sini perlu orang yang menggali ahli mimpi, bukan sembarang orang. Di sini dijelaskan kan? Ini apa syarat-syaratnya orang yang bisa mentafsiri mimpi? Ini perlu. Kalian sudah masuk derajatnya itu enggak? Wayam bagi kaunul mu'abbir. Nah ini bagi orang yang menganggap dirinya ahli tafsir mimpi, ini harus ngerti ini. Yang pertama muttali'an ala jami'il ulum. Ini mengetahui semua macam-macam fan ilmu. Nah ini kita sudah nyampe itu belum ya?
Kayaknya belum deh. Itu yang pertama. Yang kedua, arifan bil adyan. Tahu semua agama. Ayo. Tahu tentang Kristen, tahu tentang Buddha, tahu tentang Hindu, Majusi dan lain sebagainya. Yang ketiga, sudah tahu tentang agama, wal marosim wal adat bainal umami. Tahu agama, kebiasaan dan juga apa? Ciri-ciri dari manusia. Dalam satu agama maksudnya begitu. Dalam satu agama. Itu syaratnya begitu, ada 3 syaratnya berarti. Jadi orang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang bisa menjadi ahli tafsir mimpi, syaratnya yang pertama apa tadi? Syaratnya yang pertama apa tadi? Mengetahui semua ilmu. Yang kedua, mengetahui semua agama. Semua agama. Terus mengetahui apa lagi? Tanda-tanda satu agama, kebiasaan satu agama atau tradisi satu agama. Itu harus tahu. Kalau kita belum sederajat itu, moro-moro mentafsiri mimpinya orang, salah tafsir kalian, kan begitu. Artinya bukan sembarang ya. Arifan bi amsali wan nawadir, ini Masya Allah. Ini syarat-syaratnya pun. Jadi itu adalah tambahan dari pengarang. Ini pengarang yang mengumpulkan hadis-hadis ini, temannya Ustadz. Namanya Muhammad Saifuddin Maskuri, sekelas sama Ustadz dulu di Lirboyo. Beliau sudah banyak karangan-karangannya. Ini termasuk diantaranya adalah ini. Itu luar biasa. Alim beliau, alim. Jadi ini adalah hasil daripada nukil-nukilan beliau yang mengumpulkan ya beliau teman Ustadz. Bun, bismillahirrahmanirrahim. Saya mana tadi? Di Arifan bilang saja. Wanawadiri. Bismillahirrahmanirrahim. Arifan tur kang ngawuri bil amsali kelawan piro-piro perumpamaan, ditambah lagi tuh. Arifan tur kang ngawuri bil amsali kelawan piro-piro perumpamaan, tahu tentang perumpamaan tahu. Ayam kalau berkokok malam hari itu artinya apa? Itu tahu begitu loh, Masya Allah. Wanawadiri lan piro-piro kedadian. Wanawadiri lan piro-piro kedadian. Tahu. Wama khodis tiqoqil alfadhi. Wama khodis tiqoqil alfadilan. Lan ngawurwi gon ngalape apa jenenge tercetaknya itu apa ya bahasa Jawanya ya. Kacetake piro-piro lafat. Mustaq itu. Kacetake piro-piro lafat, tahu bahwa lafat ini artinya ini, itu tahu. Aduh. Enggak bisa kita. Fatinan turkang limpat, orang yang cerdas. Dakian kang apa jenenge? Zakian kang pinter ngomong. Mananya cerewes kalau di sini. Apa ya? Ya sama sih dengan fatinan itu. Jadi fatinan kang limpat, zakian kang apa ya? Kang ahli ngomong. Ngono wae. Kang ahli ngomong. Iku zakian iku bukan hanya cerdas. Kadang orang kan ada ya, mohon maaf. Cerdas tapi nggak bisa ngomong, ada kan? Yang ini dakian itu cerdas, pintar ngomong, kayak orang bakso itu loh. Orang-orang ahli bakso itu daki. Di maure hasanal istimbati kang bagus, amri ngalap dalile. Hasanal istimbati kang bagus, amri ngalap dalile khobiron iku kang ngawurwi. Bi ilmil firasati kelawan ilmu firasah. Wa kaifiyatil istidlali lan pertingkai amrih dalil. Minal hayati saking pira-pira tingkah. Al-khalqiyati kang kedadian. Ala sifat ing atase pira-pira sifat. Hafidun kang tur kang reksa.
hafidun tur kang reksa lil umuri maring pira-pira perkara. Hafidun tur kang reksa lil umuri maring pira-pira perkara alati rupane umur. Alati rupane umur. Alati rupane umur tatalifu kang beda-beda apa alati. Alati rupane umur tatalifu kang beda-beda apa alati biikhtilafi ta'bir ru'yah. Biikhtilafi ta'bir ru'yah kelawan beda-bedane tetembungane impen. Kelawan beda-bedane tetembungane impen famin amsilati ta'biri. Famin amsilati ta'biri lan iku setengah saking contohe. Famin amsilati ta'biri lan iku setengah saking piro-piro contohe ibarat bihasabil istiqoqi kelawan milang-milang bihasabil istiqoqi kelawan milang-milang kenyataan apa yo jadi contoh daripada mimpi yang menjadi kenyataan begitu loh bahasanya. Anna rojulan utawi dawuh anna rojulan maknane anna rojulan temen setune wong lanang cowok. Anna rojulan temen setune wong lanang iku ro angimpi sapa rajul. Iku ro angimpi sapa rajul annau ing temen setune rajul. Annau ing temen setune rajul iku yakulu mangan sapa rajul. Iku yakulu mangan sapa rajul. Mangan safar jalan. Safar jalan ing jambu. Jambu anu. Jambu apa sih yang dulu di sini tuh? Darsono kalau bahasa Jawanya. Safar jal. Jambu Darsono. Enggak tahu sekarang masih ada enggak ya? Ini nih. Itu jambunya kan unik ya. Di maure safar jalan ing jambu Darsono. Pakola nuli di maure pakola nuli ngendika lahu maring sirajul. Pakola nuli ngendika lahu maring sirajul sapa al mu'abbiru wong kang nembungaken impen. Sapa al mu'abbiru wong kang nembungaken impen. Tusafiru lelungono sira. Tusafiru lelungono sira safaron kelawan lungo. Safaron kelawan lungo aziman kang agung. Li anna awala juz'is safarjal. Karena teman setune awale bagiane lafaz safarjalin iku safaro. Iku safaro lafaz safaro. Tafsirannya keren ya. Iku safaro lafaz safaro waro'a. Waro'a lan ngimpi. Waro'a lan ngimpi. Ini contoh dari tafsiran mimpi yang melihat dari sudut pandang istiqoq. Dari sudut pandang Masya Allah. Tadi istiqoq Ustaz mananya apa tadi? Biasa bil istiqoqi? Oh ya dirubah. Masya Allah. Salah Ustaz. Biasa bil istiqoqi kelawan milang-milang. Itu loh di atas itu kaceta elafat. Masya Allah. Diganti deh. Biasa bil istiqoqi kelawan milang-milang kaceta elafat. Jadi tafsiran mimpi melihat daripada asalnya lafat. Nah, gitu maksudnya. Contohnya apa tadi? Famin amsilati ta'bir. Contoh petafsiran mimpinya itu ada laki-laki tidur. Laki-laki tidur. Pas tidur ngimpi. Ngimpi dia makan jambu. Namanya kalau bahasa Arabnya safarjal. Ditafsiri, ya wis. Kamu jadi musafir sana. Yang jauh, tuh mama begitu. Karena pentafsirnya melihat bahwa safar jalin itu asalnya lafaz safaro. Safaro itu artinya lungo, berjalan jadi musafir. Nah, itu ada pentafsiran semacam itu dan itu haknya pentafsirnya, boleh. Itu haknya pentafsirnya, jadi boleh. Artinya tafsiran mimpi melalui istiqaqil alfat. Melalui apa? Melalui tercetaknya lafaz. Pun waro'ah lan ngimpi sapa akoru wong liya. Nah, ini contoh lagi. Di maure bismillahirrahmanirrahim. Di mau. Di waro'ah. Waro'ah lan ngimpi sapa akoru wong liya. Ana rajulan ing temen setune wong lanang. Iku akto awe sapa rajul hu ing akhor. Hu
Gusna Gusna sausanin. Gusna sausanin ing. Ing apa jenenge? Pang apa sih? Ranting iku apa yo? Pange uwit ngono ae. Gusna sausanin ing pange uwit. Pakola nuli ngendika sapa? Pakola nuli ngendika sapa si Mu'abir? Pentafsir mimpi. Yusibuka ing lafaz yusibuka ilahirihi. Maknane yusibuka bakal ngenani. Yusibuka bakal ngenani ing sira. Yusibuka bakal ngenani ka ing sira. Minal muti saking wong kang awe. Minal muti saking wong kang awe apa usanatin olone setahun. Masyaallah. Apa usanatin olone setahun di ana sau'a. Karena teman setune lafaz sau'a iku ya dulu nuduhaken apa lafaz asau'a ala siddati ing atase abot utawa rekoso. Ala siddati ing atase abot oba ing atase abot utawa rekoso. Wasanatu utawi lafaz asana iku ismun jeneng. Wasanatu utawi lafaz asanatu iku ismun jeneng lil ami kedue taun atami kang sampurno. Lakini takbiru tetapi ne utawi tafsiran mimpi. Lakina takbiru tetapi ne utawi tafsiran mimpi iku bihasabi. Jangan bihasabil istiqoqi. Bihasabil istiqoqi kelawan milang-milang asal cetak. Kelawan milang-milang asal cetak lil alfadi kedua pira-pira lafaz al arabiyati kang bangsa Arab iku innama huwa lakine takbir iku innama huwa angin pestine utawi takbir iku innama huwa angin pestine utawi takbir iku lil arabi kedua wong Arab, tidak berlaku bagi orang Jawa, tidak berlaku bagi orang Inggris. Kenapa? Ya beda, karena yang ditafsiri adalah bahasa Arab, kan begitu. Makan safarjal ditafsiri safar, kan begitu. Yang tadi apa? Contohnya apa tadi yang kedua? Laki-laki dia mimpi mengasihkan batang daun kepada orang lain. Maka diartikan apa? Dia akan mendapatkan kejelekan selama 1 tahun. Kenapa? Karena artinya ya asalnya itu asal cetaknya jelek. Sedangkan sanah itu artinya 1 tahun. Nah, ini begitu. Itu namanya tafsir mimpi dengan metode istiqaqil alfat. Nah, kita nggak usah ngereka-ngereka lah, nggak. Pas kadung nafsirin mimpi, pas tafsirannya salah kan ngisin-ngisini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim di maure. Iku inama Arabi. Jadi catatannya tafsiran mimpi yang istiqaqul lafdi itu hanya berlaku bagi orang-orang Arab, orang-orang yang hidungnya mancung. Kalau kita yang hidungnya pengsek, gak usah nyoba-nyoba tafsir mimpi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Hidungnya pengsek-pengsek semua kan? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di maure. Ah ini. Wa ghairuhum utawi saliyane wong Arab. Wageruhum utawi saliyane wong Arab iku inama yanduru angin pastine ningali sapa goer iku inama yanduru angin pastine ningali apa goer ila lafzi maring lafat fi lugatihim ing dalam bahasane goer fi lugatihim ing dalam bahasane goer. Masa ada orang Jawa orang Madura nih seumpama ngimpi pakai bahasa Arab, kayak ada nggak kira-kira? Ya sulit, gaya orang Madura terus moro-moro ngaku ngimpi dengan bahasa Arab. Saya kulu. Apa itu? Aduh. Safar jalin. Ya enggak kan, yang ngimpinya mesti pakai bahasa Madura kan? Iya, orang Jawa ya begitu. Makanya ini terlaku bahwa tafsir mimpi dengan metode istiqaqil alfat itu tertentu bagi orang Arab. Ngoten pun. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ya istirahat dulu. 5 rek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hukiya fi anna ru'ya itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqad hukiyalan teman-teman den ceritakan. Waqad hukiyalan teman-teman den ceritakan fi anna ru'ya ing dalam teman setune ngimpi. Fi anna ru'ya ing dalam teman setune ngimpi iku la iktibaro. Iku la iktibaro ora ono milang-milang iku maujud. Ora ono milang-milang iku maujud laha kedua ru'ya. Laha kedua ru'ya fi itbati hilali syahrin. Ini fi itbati hilali syahrin ing dalam netepaken hilale wulan ing dalam netepaken hilale wulan minasyuhuri kang tetep saking pira-pira wulan minasyuhuri kang tetep saking pira-pira wulan waqad hukiya apa hikayatun cerita munasibatun kang mantesi wahia utawi hikayah iku wabalago ila airihi maknane wabalago tumekona ing kita wabalago lan tumekona ing kita apa ana syahro sawalin teman setune wulan sawal apa ana syahro sawalin teman setune wulan sawal iku sabata iku sabata tetap apa syahri sawal iku sabata tetap apa syahri sawal fi ba'di sinina ing dalam sebagian pira-pira tahun fi ba'di sinina ing dalam sebagian pira-pira tahun indal qadi ing dalam mungguwe qadi juru hukum indal qadi ing dalam mungguwe qadi utawa juru hukum bitarimin ing dalam kota tarim bitarimin ing dalam kota tarim fajtama'a mengkoda dikumpul opo asad datu piro-piro gusti opo sih pembesar gini opo rupane ahlul baladi penduduk negara arasane kumpul di kota li sholatil aid krono arai ngelakoni sholat aid li sholatil aid krono arai ngelakoni sholat aid wa ta'akhkhara lan ngeri sapa bandu sadati sebagian pira-pira gusti min ali aidarusin saking keluarga saking bani atau saking bani aidarus anil khuruji saking metu fasoro nulilumaku sopal khotibu tukang khutbah ila baiti maring umai si khotib wasa'alahulan takon wasa'alahulan takon sapa khotib hu ing ba'du sadah min ali idrus an sabili ta'akhurihi an sababi ta'akhuri saking alasane ngerine ba'du sadah faqala nuli ngendika sapa al habib roaitu ngimpi sapa ingsun anabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al barihata ing dalam mau bengi tadi malam wa qultu lan matur sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi hadhil lailatu ono to utawi iki wengi iku min layali sawalin kang tetep saking pira-pira bengine wulan Sawal kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ora wa ana lan utawi ingsun iku la uftiru bakal mokal ingsun hadal yauma ing dalam iki dina faqala nuli ngendika sapa al khatibu
Faqala nuli ngendika sapa Habibu Habib al khatibu. Sapa al khatibu Pak Khatib lil Habibi maring Habib sing ditanya tadi. Anta utawi tuan iku raaitu ningali tuan ing Kanjeng Nabi. Anta utawi tuan iku ra'aita ningali tuan hu ing Kanjeng Nabi fil manami ing dalam turu. Wa ana utawi ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi fil yaqdati ing dalam waktu melek. Fil yaqdati ing dalam waktu melek. Melek apa melek itu? Ya terjaga dalam waktu terjaga. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi maring ingsun. Maring ingsun dawu al-lailatu ila akhirih. Maknane al-lailatu utawi wengi, al-barihatu kang yo al-barihatu kang mau iku min layali sawalin setengah saking setengah saking pira-pira wengine bulan Sawal. Wal yaumu utawi dina iki hadza rupane iki al yaum iku min ayami sawalin iki setengah saem iku min ayami sawalin setengah saking pira-pira dinane bulan Sawal. Faqala nuli ngendika sapa Habibu Habib kaifa hale kaya apa zalika utai mangkono wa anna ra'aituhu fil yaqdah. Kaifa iku hale kaya apa zalika utai mangkono wa anna ra'aituhu fil yaqdah. Faqala nuli ngendika sapa khatib alam yablug ana to durung temeka ing tuan apa qauluhu dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi, sumu poso sira kabeh liruyati krana ningali hilal. Sumu ningali sira kabeh ndi mau rek weh kok ngantuk. Aduh, gak ono kopi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Poso. Sumu poso sira kabeh luruyati krana ningali hilal. Wa aftirulan mokelo sira kabeh luruyati krana ningali hilal. Faqala nuli ngendika sapa si Habib. Bala enggih. Bala goni tumekoni ing ingsun. Balago tumekoni ing ingsun apa zalika mangkono qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngendika sapa khatib ru'yaka utawi impen sira iku ru'ya manami. Ru'yaka utawi impen sira iku ru'ya manami kembange turu. Iku ru'ya manamin kembange turu. Wa hadhihi utawi kiki qaulu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi utawi iki qaulu sallallahu alaihi wasallam iku ru'ya ningali bener. Atau iku ru'ya pendapat bener boleh. Iku ru'ya pendapat bener hakun tegese kang bener. Hakun tegese kang bener rawahu ngriwayataken ing ru'ya ing ru'ya sapa atiqatu Kanjeng Nabi kang den percaya. Anitikoti saking pira-pira wong kang den percaya. Anisikoti saking pira-pira wong kang den percaya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun. Jadi diceritakan bahwa ru'yah mimpi itu tidak bisa dipakai untuk menentukan hilal. Tidak bisa dipakai untuk hukum. Gak boleh menggali hukum itu dengan lewat jalur mimpi. Gak boleh. Seperti menentukan tanggal Ramadan itu gak boleh dibuat hukum. Itu ada ceritanya. Dulu zamannya para sahabat. Kata di sini dijelaskan dulu ada cerita. Yakni pada zamannya sahabat itu para sahabat melihat hilal, akhirnya berbondong-bondong ke kota untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.
Akhirnya ada dari kalangan Bani siapa tadi? Bani mana tadi? Min Ali Idrus. Dari keturunan ahli Idrus, Bani Idrus itu tidak keluar, tidak sholat Id. Akhirnya khotib, orang yang menjadi khotib atau jadi imam nanya, Bib, kenapa keluarga kalian tidak mengikuti sholat Id? Jawabannya, tadi malam saya mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Saya nanya kepada Kanjeng Nabi apakah besok sudah hilal sehingga Idul Fitri. Jawab beliau belum, tidak. Akhirnya saya nggak sholat keluarga saya. Nah, ternyata mimpi itu nggak bisa dijadikan hukum. Ternyata khotib itu menceritakan, kamu nggak pernah dengar kata Kanjeng Nabi, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kamu karena melihat hilal dan batalkanlah puasa itu karena melihat hilal. Artinya mulai puasa dan akhir puasa itu dengan melihat hilal. Iya dengar katanya, tapi saya tadi malam dimimpin Rasulullah. Akhirnya kata si khotib, kamu dimimpin oleh Rasulullah, saya bertemu langsung dengan Rasulullah. Dan beliau berkata bahwa malam ini adalah malam masuk bulan Syawal, sehingga besok adalah Idul Fitri. Artinya dari cerita sini jelas bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum. Gak boleh dengan hukum memutuskan sesuatu. Dengan mimpi kita memutuskan satu hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takalama lan dawuh sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan kauluh. Bihi kelawan kauluh fil yaqdati ing dalam melek. Fil yaqdati ing dalam melek dalam terjaga. Sedangkan kamu dalam keadaan kamu bermimpi. Faqala nuli ngendika sapa Habibu Habib inda zalika ing dalam mangkono-mangkono. Qaulul khatib. Inda zalika ing dalam nalikane mangkono-mangkono qaulul khatib. Jazakallah anna khairan. Jazaka mugi-mugi males ing tuan. Jazaka mugi-mugi males ing tuan sapa Allah Gusti Allah anna saking kita khairan ing kebagusan. Khairan ing kebagusan. Kalamuhu utawi dawe Kanjeng Nabi. Kalamuhu utawi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hakun bener. Iku hakun bener wa kalamuka utawi dawuh tuan iku hakun bener. Wa kalamuka utawi dawuh tuan iku hakun bener. Hatu nekani sira kabeh. Atamro ing kurma. Hatu nekanono sira kabeh atamro ing kurma wal ma'alan banyu. Wa aftara lan mokel sira kabeh, wa aftara lan padha mokel sapa Ali Idrus. Wa kharaja lan metu sapa Ali Idrus. Wa sholalan salat sapa Ali Idrus mahum bareng-bareng sertane ahlul bilad atau ahlul balad. Ahlul balad al-Aida salat al-Aida ing Idul Fitri. Hakadha kaya mangkono-mangkono cerita kana ana sapa alul i'tiraf. Kana ana sapa alul i'tiraf. Ahli apa jenenge? Ngakoni. Ahli ngakoni wal insafi lan ningali wal insafi lan ningali ahli ningali maksude wal muttabi'una lan pira-pira wong kang anut. Wal muttabi'una lan pira-pira wong kang anut nafa'ah. Di maure nafa'ah mugi-mugi manfaati sapa Allah Gusti Allah. Nafa'ah mugi-mugi manfaati sapa Allah Gusti Allah bil jami'i kelawan sakabehane. Bil jami'i kelawan sakabehane. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana lan teman-teman ono sapa salafu ulama salaf asolihu kang soleh iku syadidal inqiyadi. Iku syadidal inqiyadi banget anute bihukmil qudai kelawan hukume piro-piro juru hukum taat peraturan fi itsbatil hilali ing dalam fi itsbatil hilali ing dalam netepaken hilal utawa fi itsbatil hilali ing dalam netepaken tanggal. Wa hukiyalan den ceritakeun fi hadza ing dalam iki qad kana salafus saleh ila akhirih. Wa hukiyalan den ceritakeun fi hadza ing dalam iki wa qad kana as-salaf ila akhirih. Wa hukiya apa hikayatun cerita munasibatun kang mantesi
munasibatun kang mantesi wahya utawi hikayah iku waqad sahibna ila akhirih. Maknane waqad sahibna lan teman-teman apa jenenge nyantri sapa kita saykhona ing guru kita rupane asyid kang dadi Gusti rupane Ahmad Dahlan di Makkah ing dalam kota Makkah iku ida suila dalam nalikane den suwuni ing dalam nalikane den suwuni pirsa sapa Said Ahmad dalam nalikane den suwuni pirsa ditanya sapa Said Ahmad anil ahilati saking pira-pira hilal yaqulu mongko dawuh sapa Said Ahmad ma kulifna ing lafat ma kulifna ilahirihi ma kulifna ora den perdi sapa kita bihadza kelawan iki netepaken hilal ilal wanahnu hale utawi kita iku makfiyuna pira-pira kang den cukupi bil qaimina kelawan pira-pira wong kang jumenengi fil wadhaifi ing dalam pira-pira penggaweane pira juru hukum gini fil wadhaifi ing dalam pira-pira penggawean garis miring keputusan fil wadhaifi ing dalam pira-pira penggawean garis miring keputusan minal qudai saking pira-pira juru hukum atau pemerintah minal qudai saking pira-pira juru hukum atau pemerintah wa ghairihim lan saliyane dhaif wa dhaif minal quda in kila lamun den ucapaken lana maring kita sumu lafaz sumu poso sira kabeh ya sumna mongko poso sapa kita wa in kila lamun den ucapaken lana maring kita aftiru manane aftiru mokel sira kabeh yo aftorna mongko mokel sapa kita masyaallah aftorna mongko mokel sapa kita waqad kana salafus saleh sadidul inqiyad bi hukmil qada ini ulama-ulama terdahulu itu sangat taat sekali dengan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang isbatil hilal, tentang penetapan hilal. Makanya kita biasanya warga Nahdlatul Ulama ya wis ikut pemerintah kan begitu. Pemerintah memutuskan hari Kamis ya hari Kamis, hari Rabu ya hari Rabu. Kenapa ini? Wa hukiya fi hadza hikayatun munasibatun. Ada cerita yang bersesuaian dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para ulama salaf. Tindakan apa? Yaitu tindakan patut terhadap hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang penanggalan hilal, tentang awalnya puasa dan penetapan napa jenenge Idul Fitri. Ini. Waqad sahibna saykhona Said Ahmad Dahlan. Fakana idza suila anil ahillah, ketika beliau ditanya tentang penetapan hilal, penetapan tanggal bulan Ramadan atau penentuan bulan Ramadan, maka beliau menjawab, makulif nabi hada. Saya tidak begitu memikirkan tentang itu. Tentang kapan tanggal 1 Ramadan, beliau malah menjawab, saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Itu luar biasa. Wa nahnu makfiyuna bil qaimina fil wadhaifi minal quda. Bahkan kami sekeluarga, kata Said Ahmad, beliau berpendapat bahwa kami sekeluarga itu ikut keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu sangat luar biasa. Orang alim seperti itu, tapi taat sekali dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. In kilalana sumu, ya sumna. Bahkan beliau menjawab, kalau seandainya ada
perintah dari pemerintah mengatakan besok puasa ya puasa. Wa in kilalana aftiru ya aftorna. Kalau ada pemerintah, ada perintah dari pemerintah untuk bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri ya kami tidak berpuasa. Itu kelebihan daripada ulama-ulama salaf dalam menentukan tanggal 1 bulan Ramadan dan juga tanggal 1 bulan Syawal. Mereka selalu mengikuti instruksi atau arahan dari pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim wahaka. Andi maure bismillahirrahmanirrahim wahaka lan nyeritakan. Sopo sayyidi Gusti ingsun. Wahaka lan nyeritakan sopo sayyidi Gusti ingsun rupane Al Habib Ahmad bin Husain Al Attas. Habib Ahmad bin Husain Al Attas nyeritakan hikayatan ing cerita munasibatan kang mantesi lil hali maring tingkah faqala nuli dawu sapa Al Habib Ahmad bin Husain Al Attas di maure kharaja miyos sapa alul Basrah penduduk kota Basrah. Apa alul Basrah penduduk kota Basrah fi ba'di sinina ing dalam sebagiannya pira-pira tahun. Fi ba'di sinina ing dalam sebagiannya pira-pira tahun. Lijtila il hilali krono amri mertelaken hilal. Lijtila il hilali krono amri mertelaken hilal. Wa kana lan ono iku fiman tetep ing dalam wong. Wa kana lan ono iku fiman tetep ing dalam wong kharaja kang metu sapa man. Ya benar. Kharaja kang metu sapa man wa kana sapa sayyiduna Gusti kita rupane Anas bin Malik. As-sahabiu kang dadi kang bangsa sahabi, kang dadi sahabat gitu aja. As-sahabiu kang dadi sahabat radhiya. Mugi-mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Anas bin Malik. Wa kana lan ono sapa al-qadi juru hukum. Sapa al-qadi juru hukum, kalau sekarang al-qadi itu hakim. Hakim dari pemerintah. Rupane Syuraihun. Syekh Syurah. Iku hadiron hadir. Fabainama mongko ing dalem antarane fabainama mongko ing dalem antarane utawi fabainama mongko fabainama mongko ing dalem antarane wa kana al-qadi ila akhirih hum utawi ahlul Basrah iku yataro aunahu podo ningali sapa ahlul Basrah ing hilal. Iku yataro aunahu podo ningali sapa ahli Basrah ing hilal lah. Idkola dumadaan dawuh lahum maring ahlul Basrah sapa Anasun sahabat Anas bin Malik. Eling-eling Huwa utawi hilal iku dzaka ing dalam mangkono panggonan. Wa asyara lan awe isyara sapa Anas. Ilaihi maring dzaka faltamasu mongko nyupri ndi mau faltama mongko nyupri sapa alil Basrah haiso asyara dalam sekirine dinggon isyara sapa Anas sapa sahabat Anas falam yarau mongko ora ningali sapa ahli Basrah sayan ing sewiji-wiji
sayan ing siwiji-wiji fanadzara mongko ningali sapa qadi juru hukum atau pak qadi ila hajibi Anasin maring aling-alinge masyaallah ila hajibi Anasin maring alise sahabat Anas paro anu ningali sapa si qadi fi ing dalam hajibi Anas apa syaratun rambut bae doa kang putih apa masyaallah faro anu ningali sapa si qadi fihi ing dalam sahabat Anas ningali sya'rotan masyaallah iki gara-gara ngantuk sya'rotan ing rambut jadi maful bih sya'rotan ing rambut baido akang putih mak tufatan kang den apa jenenge melangkung itu apa yo kang den lengkuk gitu aja wis mak tufatan kang den lengkuk kal kausi koyo gendewo itu apa busur panah itu loh busur panah tahu kan alisnya koyo busur tanah begitu pamasaha nuli ngusap sapa qadi ha ing sya'rah biadi kelawan tangane qadi kelawan tangane si qadi sumakola nuli ngendika sapa si qadi lahu maring Anas sahabat Anas undur ningali sira al ana ing dalam saiki hal taro ana to ningali sapa sira saya aning wiji-wiji kola ngendika sapa sahabat Anas la ora pakola nuli ngendika masyaallah Bismillahirrahmanirrahim di maure kola ngendika di maure kola ngendika sapa sahabat Anas la ora pakola nuli ngendika sapa al-qadi juru hukum inna mara'aita angin pastine ningali sira sya'rotan ing rambut fiha jibika ing dalam alis sira pamasah tuha nuli ngusap sapa ingsun ing sya'rah biadi kelawan tangan ingsun Bismillahirrahmanirrahim ini wahaka sayyidi cerita dari Habib Ahmad bin Husain Al-Attas. Beliau bercerita suatu ketika ada penduduk Basra. Orang-orang Basra pada sebagian tahun ya itu keluar untuk melihat hilal, untuk meru'yah hilal. Kan kafa wa kana fi man kharaja Sayyidu Anas bin Malik as-Sahabi. Dan ada besertaan dengan ahli Basra itu adalah sahabat Anas bin Malik. Dia adalah sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-qadi hadiran dan juga disaksikan oleh qadi. Kalau sekarang jadi utusan pemerintah. Itu juga hadir. Jadi datang untuk melihat keberadaan hilal. Apa sudah tampak, apa belum untuk menentukan bulan Ramadan. Falam yaro syai'an. Mereka semua tidak melihat sesuatu, artinya hilal belum masuk. Belum melihat hilal. Panodor al-qadi ila hajibi Anas faro'a fi sya'rotan baydha ma'tufatan kal qaus famasaha biyadi tsumma qala lahu undur al-ana hal tara syai'an qala la faqala al-qadi inna ma ra'aita sya'rotan fi hajabika famasatu biyadi. Jadi datang semuanya pada saat itu dan
satu pun tidak ada yang melihat hilal. Artinya bulan Ramadan tidak bisa ditetapkan pagi harinya karena belum melihat hilal. Maghrib itu belum dikatakan bulan Ramadan karena hilal belum nampak. Nah, ini tanda bukti bahwa para ulama-ulama terdahulu itu diceritakan beliau-beliau itu meskipun alim, tapi ketika masalah penanggalan bulan Ramadan, beliau mengikut terhadap keputusan yang diputuskan oleh pemerintah. Kayak kita ini orang NU mesti ikut pemerintah kan? Pemerintah hari ini ru'yahnya ya sudah. Kenapa? Karena sidang isbat itu bukan hanya 1-2 orang, 3-4 orang, tapi banyak dari kementerian diikutkan, ahli ru'yah juga diikutkan, ahli falak juga diikutkan untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadan. Pun al-hikayatu fi khususiyati syahri Ramadan wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma. Salam Muhammad.